मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बशर। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बशर। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा शतप्रधान थे। हमने ही पाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर शतप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब शतप्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। आज का गीत इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो प्रभु। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगार बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। तो बाबा এই কথা বোঝাচ্ছেন যে বাবা প্রত্যেকটা কথা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আমাদেরকে বুঝতে হবে দুনিয়ায় অন্যান্য যে সৎসঙ্গগুলো আছে সেখানে সব কিন্তু ভক্তির আলোচনা হয়। তো বাবা বলছেন ভক্তি করতে করতে তোমরা বেগার হয়ে গেছো। বেগার মানে সব কিছু চলে গেছে, সুখ শান্তি পবিত্রতা শক্তি সব চলে গেছে, সেই অর্থে বাবা বেগার বলছেন। তো দুনিয়ায় যারা ফকির, যারা বেগার, ওরা এক ধরনের বেগার, আর আমাদের কথা বাবা বলছেন তোমরা আর এক ধরনের বেগার। তুমি আমির ছিলে, এখন তো ফকির হয়ে গেছো। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे। আমরা জানি যে আমরা বিশ্বের মালিক, অর্থাৎ কত ধনী কত সম্পত্তিশালী ছিলাম আমরা। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई। जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। तो बाबा बोलছেন এখন আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন, এটা আমাদের পড়াই। তো নিজেকে ভালো করে পড়তে হবে, নিজেকে আগে ধারণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও ধারণ করানোর চেষ্টা করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে হবে। বাবা আমাদেরকে যে জ্ঞান দিচ্ছেন সেটা রত্ন তুল্য। তাই বাবা বলছেন এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে হবে। आत्मा रूप बसंत है ना, माने आत्मा के रूप बसंत माने ज्ञानी एवं जोगी। रूप माने जखन आमरा बाबार याद करी तखन ताके रूप बले, और जखन आमरा ज्ञान धारण करी ज्ञानी हई तो ताके बसंत बले। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। तो बाबा बोलছে যে জিনিসগুলো কাজের নয় সেগুলোকে কি করা হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তো আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তো শরীর তো কোনো কাজের নয়, তো শরীরকেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আত্মা কত নেই জ্বালাতে, কোনো দিন তো কেউ শোনেনি বা বলেনি যে আত্মাকে জ্বালানো হবে। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज शुरू हुआ है तो मनुष्य देहो अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। बाबा बोलছেন যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকেই মানুষ দেহ চেতনায় এসে গেছে। আমি শরীর, এই কথাটাই সবাই পাক্কা করে নিয়েছে। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। शिव बाबा अमरनाथ তিনি এসে আত্মাদেরকে অমর বানাচ্ছেন। वहाँ तो अपने समय पर
अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है, शर्त का मिसाल है। बाबा বলছেন যে দেখো সত্য যুগে আমাদেরকে বাবা অমর বানিয়ে দিয়েছেন, তো সত্য যুগে গিয়ে আমাদের নিজেদের মর্জি নিজেদের ইচ্ছায় আমরা দেহ ত্যাগ করব, কারণ সেখানে কিন্তু আত্মা মালিক। তো আত্মা যখনই চাইবে তখন ও শরীর ছাড়তে পারে, আর ওখানে শরীরের আয়ু অনেক বেশি হয়, কারণ সব আত্মা শতপ্রধান পবিত্র সেখানে, তাই নিজের ইচ্ছায় ওখানে মৃত্যু হয়। তো সাপের উদাহরণ দেন বাবা, যে সাপ যেমন কী করে, ও খোলস ত্যাগ করে, ওটাকে মৃত্যু বলে না। তো ওই রকম সত্য যুগে সাপের খোলস ত্যাগের মতন খুব সহজেই পুরানো শরীর ত্যাগ করে আবার নতুন করে শরীর ধারণ করা। अभी तुम जानते हो यह तो तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है, 84 जन्म पूरे लिए हैं। বাবা বলছেন যে এখন আমরা জেনে গেছি আমাদের বর্তমানের এই শরীর অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের এটা পুরানো খাল, পুরানো খোলস। তো কারণ আমরা 84 বার জন্ম নিয়েছি, कोई के 60 से 70 जन्म भी हैं, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, কারণ তখন তো ডিগ্রি কমে গেছে, 1250 বছরও পার হয়ে গেছে। তো তখন বাবা বলছেন যে আয়ু অবশ্যই কমে যাবে। আর সত্যযুগ থেকেও সবারই 84 জন্ম হবে না, হবে তা নয়, কারো বা 60 থেকে 70 জন্ম হবে, কারো তারপরে 50 বছর 50 जन्म হবে। सतयुग में फूल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। বাবা বলছেন সত্য যুগে আত্মা তো এত শক্তিশালী ছিল, ফুল পাওয়ার ছিল, সম্পূর্ণ শতপ্রধান, ওই জন্য ওখানে কিন্তু অকাল মৃত্যু হতো না। যখন সেই শক্তি ধীরে ধীরে কম হতে থাকলো তো আয়ুও কমে গেল। তো अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। বাবা বলছেন যে বাবা সর্বশক্তিমান, তো বাবা এসে আমাদের আত্মাদেরকে শক্তিবান বানাচ্ছে। তো এর জন্য দুটো কথা বাবা বলছেন, এক তো পবিত্র হতে হবে, আর দ্বিতীয় কথা ইয়াদে থাকলে তবেই কিন্তু বাবার কাছ থেকে আমরা শক্তি নিতে পারব। पाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पाप आत्मा যেহেতু অপবিত্র, তো সে কিন্তু বাবার কাছে শক্তি নিতে পারে না। বাবা তো শেখান যে তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমার কাছে শক্তি আসবে। তো যে দেহ চেতনায় আছে ও শক্তি নেবে কি করে? पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा शतप्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। तो बाबा বলছেন যে ব্যাস এই চিন্তনে থাকো যে আমি আত্মা শতপ্রধান ছিলাম, আবার কি করে আমি শতপ্রধান হতে পারি, তো এগুলোকে চিন্তা করো। আর বাবা বলছেন সদাই শুভ ভাবনা রাখো। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही शतप्रधान होंगे, कोई तो शत भी होंगे ना। দেখো কেমন যদি এরকম যদি বুদ্ধি চলে যে সবাই কি আর শতপ্রধান হবে, শতও তো কেউ হবে, তো আমার এত মেহনতের কি দরকার যে শতপ্রধানই হতে হবে, শত হলেও চলবে। তো বাবা বলছেন नहीं, আপনি को समझना चाहिए हम पहले पहले শতপ্রধান थे। হ্যাঁ, মানে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত এই ব্যাপারে, কারণ তবেই আত্মা কিন্তু বেশি করে সুখ শান্তি সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে। তাই সদাই বাবা বলছেন এই চিন্তনই করো যে আমি আত্মা শতপ্রধান ছিলাম, निश्चय से ही शतप्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे शतप्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते,
একবার যদি সংশয় এলো যে আমি কি করে বুঝবো যে আমি শতপ্রধান ছিলাম, ব্যাস বাবা বলছেন তখন স্লিপ খেয়ে যায়, তখন আর ইয়াদ থাকে না, याद तक बंद हो जाए। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ शत प्रधान करना है। এই জন্যে বাবা বলেন না যে নিশ্চয় বুদ্ধি হতে, এই কথা মনে করা উচিত যে না আমি আত্মা শতপ্রধান ছিলাম। इस समय सब मनुष्य मात्र तम प्रधान है। এই সময় তো সব মানুষই तम प्रधान হয়ে গেছে। तुम्हारी आत्मा भी तम प्रधान है। आत्मा को आप शत प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस करेंगे तो ताकत मिलेगी। बाबा तो एक बोलें যে ইয়াদে থাকো তো বাবার কাছ থেকে শক্তি মিলবে। আবার বাবা এই কথাও বলছেন যে সেবা যদি তুমি করতে থাকো তাহলেই কিন্তু তোমার শক্তি মিলবে। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना तो रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। বা বলছেন এখানে যদি তুমি সেন্টার খোলো তো অনেকের আশীর্বাদ পেয়ে যাবে। যেমন বাবা উদাহরণ দিলেন যে অনেকে অনেক মানুষ ধর্মশালা বানায়, যে মানুষ সেখানে এসে বিশ্রাম নেবে, তো কেউ বিশ্রাম পেলে ওখানে তো সে খুশি হয়ে যাবে না, তো তার অন্তর থেকে আশীর্বাদ আসবে যিনি বানিয়েছেন তার প্রতি। তো তার পরিণাম কী হবে? যে আত্মা ধর্মশালা বানিয়েছেন তিনি পরবর্তী জীবনে সুখী থাকবেন। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। যেহেতু সে অনেকের জন্য এরকম ধর্মশালা বানিয়ে দিয়েছে তো তারও খুব ভালো মকান মিলে যাবে, সে বাড়ির সুখ পাবে। সে ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। বাবা বলছেন যে এমন নয় তাই বলে যে ও ধর্মশালা খুলেছিল বলে ওর রোগ ব্যাধি হবে না, সেগুলোর কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু বাবা বলছেন তার কিন্তু मकान অর্থাৎ তার বাড়ি কিন্তু খুব ভালো অবশ্য মিলবে। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। বাবা বলছেন হ্যাঁ যদি কেউ হসপিটাল খুলে দেয় তাহলে কিন্তু তার অসুখ বিসুখ অনেক কম হবে। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে থাকে তাহলে তার পড়ায় সে খুব ভালো হবে। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। स्वर्गे तो हॉस्पिटलेर प्रयोजन নেই, কারণ ওখানে কারো অসুখ বিসুখ হবে না, রোগ ব্যাধি হবে না। তো বাবা বলছেন এখানে তোমরা যে পুরুষার্থ করছো তার পরিবর্তে তোমরা 21 জন্মের অনেক অনেক প্রাপ্তি তোমাদের মিলে যাবে। বাকি वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ उजिर भी नहीं होता है। तो बाबा বোঝালেন যেমন ওখানে সত্যযুগে হসপিটাল হবে না, কোর্ট হবে না, পুলিশ হবে না, সেই রকমই ওখানে রাজাদের উজির হবে না, মন্ত্রী হবে না। ऊंचीते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह उजिर की राय थोड़ी ही लेंगे। তারা তো ওইখানে সত্যযুগে তখন মহারাজা মহারানী সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের বুদ্ধি সর্বোত্তম, তো তারা কি আর মন্ত্রীর কাছ থেকে রায় নেবেন? राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते हैं। तो बाबा बोलছেন দেখো যখন রায় মানে কেউ যখন কারো যখন আক্কেল ঠিক আছে, বুদ্ধি ঠিক আছে, তো কারো রায় নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু রায় তো তখন নিতে হয় যখন নিজে বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে, কম বুদ্ধিওয়ালা। তো কারণ কি? বিকারে যাওয়ার কারণে বুদ্ধি কম হয়ে যায়। তো রাবণ রাজ্যে সবার দেখো বুদ্ধি কত কম হয়ে গেছে, আর বুদ্ধি কম হয়েছে বলেই এখানকার মানুষরা বিনাশের রাস্তা খোঁজে, কি করে বিনাশ করে দেওয়া যায়, তার সামগ্রী তৈরির চিন্তা করে। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं,
परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। এই সব অস্ত্র শস্ত্র বার করা, গোলা বারুদ তৈরি করা, তো মানুষ মনে করে কত বড় আবিষ্কার করা হলো, খুব বুদ্ধিমান সে, কিন্তু এটা যে বিনাশের কাজে লাগবে, এটা কত চরম ক্ষতি করে দেবে সেইটা চিন্তা করতে পারে না। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। এখন আমরা ভারতের সেবা করছি দৈবী রাজ্য স্থাপনার জন্য, তো আমরাই সেখানে গিয়ে রাজ্য করব। গায়া ভি জাতা খায় ফলো ফাদার, এখানে বলাও হয়, গায়ন করা হয় ফলো ফাদার। তো এখানে আমরা ফলো ফাদার বলতে ব্রহ্মা বাবা যেভাবে নাম্বার 1-এ পৌঁছে গেছিলেন, তো তার কদমে কদম রেখে নিজেকে সেই রকম তৈরি করা। ফাদার সোজ সান, সান সোজ ফাদার। বাপ বাচ্চাকে প্রত্যক্ষ করে, বাচ্চা বাপকে প্রত্যক্ষ করে। যে বেশি ভালো হয়, তো তখন যদি বাবা সেই রকম শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে, তো তার বাচ্চা তখন তাকে সবাই বলবে না যে তোর বাবা এত ভালো। আবার বাবার থেকে যদি বাচ্চা কখনো অনেক উঁচু কাজ করে থাকে, তো তখন কি হবে, লোকে খুঁজবে যে বাপকে, এ এত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। বাবা বোঝাচ্ছেন, দেখো সবাইকে কিন্তু এই কথা বোঝাতে হবে যে শিব বাবা ব্রহ্মা তনুতে এসে তার মুখ দিয়ে আমাদের পড়ান। তো আমরা তাদেরকে বোঝাবো যে আমরা কিন্তু ভগবানকে, এই ব্রহ্মাকে কখনো ভগবান দেবতা এরকম বলি না। তিনি তো পতিত ছিলেন, বাবা এসে সেই ব্রহ্মার পতিত শরীরে প্রবেশ করেছেন। তো সৃষ্টিরূপী বৃক্ষতে দেখো, উপরে একদম টপে ব্রহ্মা বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, আর নিচে বৃক্ষের মূলে দেখানো হয়েছে তিনি তপস্যা করছেন। তপস্যা করনে वाले हैं ব্রাহ্মণ, তো যিনি তপস্যা করছেন তখন তিনি ব্রাহ্মণ। এরকম করে ভালো করে বোঝাতে হবে কখন তিনি ব্রাহ্মণ, কখন তিনি তপস্যার ফলে তখন দেবত্ব অর্জন করলেন, তখন তিনি কোথায়, ভালো করে করে এর উপরে বোঝাতে হবে। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। দেখানো হয় ব্রহ্মা বাবার পাশে নিজে তপস্যা করছেন ব্রহ্মা বাবা, তার আশেপাশে আরও সমন্বরা বসে আছেন। তো বাবা বলছেন তাদেরকে বোঝাও যে আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী, আমরা সবাই এখন রাজযোগ করছি, শিখছি এটা। তো যোগ কথাটা বাবা বলছেন খুব ভালো কথা, যোগ কিন্তু খুব ভালো দরকার। তো याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। তো যদি তুমি বাবাকে ভালো করে ইয়াদ না করো, তো তাহলে কিন্তু মুরলির প্রতিও তখন তার অত শক্তি হবে না। সে মুরলি যে শোনাবে, তো অত শক্তিশালী স্থিতিতে থেকে মুরলি শোনাতে পারবে না। তাকত মিলতি হ্যায় শিব বাবা কি ইয়াদ মে, শক্তি পাওয়া যায় কোথা থেকে, যখন আমরা শিব বাবাকে স্মরণ করি। ইয়াদ সে কি শতপ্রধান बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। আমরা যত বেশি বাবাকে ইয়াদ করব, তা আমরা শতপ্রধান হয়ে যাব। নইলে কি হবে, সাজা খেয়ে পদ অনেক কম হয়ে যাবে। मूल बात है याद की, जिसको कि भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। বাবা বলছেন যে মূল কথা, মুখ্য কথাকে ইয়াদ করা, অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা, যেটাকে ভারতের প্রাচীন যোগ বলে বলা হচ্ছে। नॉलेज का किसको पता नहीं है, आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे, ऋषि मुनिरा बोलते
তখন রজগুণী তারা ছিলেন, তারা বলতেন যে আমি রচয়িতা এবং রচনার অর্থাৎ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানি না। তো বাবা বলছেন তোমরাও আগে কিছু জানতে না। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। हाँ, माने पाई पयसार मूल्यवाला তোমরা হয়ে গেছিলে। किसের কারণে? 5 विकारेर কারণে। अभी यह पुरानी दुनिया चलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। কারণ কি? এখন ব্যবস্থাই সেরকম নেওয়া হয়েছে যে পুরানো দুনিয়া কিন্তু জ্বলে একদম খতম হয়ে যাবে, বিনাশ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। তোমরা সবাই ক্রমানুসার ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য তোমাদের শরীর, তোমাদের মন, তোমাদের ধন দিয়ে সেবা করছো। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। অনেকে প্রশ্ন করে যে আপনাদের সংস্থা চলে কি করে? তখন তাদেরকে বলো যে আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী, এটা আমাদের একটা পরিবার, ঈশ্বরী পরিবার। আমরাই আমাদের শরীর দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে শ্রীমৎ প্রমাণ সেবা করে আমরা আবার করে সেই রাম রাজ্য, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করছি। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। গান্ধীজি রামরাজ্য চাইতেন, কিন্তু তিনি তার জন্য অনেক মেহনত করেছেন। তো বাবা বলছেন যে তাই বলে গান্ধীজি তো এই কথা বলতেন না যে আমি শ্রীমত অনুসারে রামরাজ্য স্থাপন করতে চলেছি। ইহা তো इसमें শ্রী শ্রী 108 পাপ बैठे हैं। বাস্তবে শ্রী শ্রী শিব বাবাকে বলা যায়। তো দুনিয়াতে মানুষ টাইটেল নেয় শ্রী শ্রী 108 জগৎগুরু। বাবা বলছেন আসলে শ্রী শ্রী 108 এ তো আমাদের বাবা। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनाती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। ওই যে 108-এর দানার যে মালা বাবা বলছেন তার মধ্যে 8 থেকে 108 এরা সবচেয়ে বেশি মেহনত করেছিলেন। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। हाँ, एर मध्य क्रमानुसार আছে অনেক বাচ্চাই মেহনত করে। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जब कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। এখন শালিগ্রাম মানে আত্মা রূপে পূজা। শিব বাবা ওখানে শিবলিঙ্গ রাখা হয়, রুদ্র যজ্ঞ বলে, তো শিবলিঙ্গ রাখা হয় আর তার চতুর্দিকে ছোট 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 এরকম শালিগ্রাম বানায় মাটি দিয়ে। তো বাবা বলছেন এরা কারা? যে আত্মারা এই নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজে বাবাকে অনেক অনেক বেশি সহযোগিতা করেছিল তাদের প্রতি। তো যারা অনেক সেবা করেছেন তাদেরই পূজা হবে বাবার সাথে। তুম ব্রাহ্মণ রুহানি সেবাধারী হো। বাবা বলছেন তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা আত্মাদের সেবা করো। বাবা আমাদেরকে শিখেছেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, অন্যকে আত্মা দেখে সেবা করো। তো দুনিয়াতে মানুষ যে সেবা করে সেটা দেহ জ্ঞানী থেকে করে। सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह को भूलने से देहो अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, কত অহংকার এসে যায়, কারণ তখন দেহের খেয়াল এসে গেছে। তখন আমি এই দেহ দ্বারা, আমার দৈহিক পরিবার দ্বারা ওইগুলোর কথা চিন্তা করে যে আমার কি পোস্ট পজিশন, হ্যাঁ আমি কোথায়। তো এগুলোকে বলে দেহ চেতনা, দেহ অভিমান। তো নিজে অহংকার নিয়ে বলে জানো আমি কে। तो किसको भी ये को पता थोड़े ही है मैं आत्मा हूँ, फलाना नाम तो इस शरीर का है।
কেউ কি এই কথা চিন্তা করে যে আসলে তো আমি আত্মা? হ্যাঁ, তো আমার তো এই যে নাম হয়েছে, হয়তো আমি ব্যারিস্টার হয়েছি, আমি কোনো নাম করা ডাক্তার হয়েছি, তো এটা তো আমার শরীরের নাম, শরীরের দ্বারা আমি হয়েছি। तो हम आत्मा कहाँ से आती है, यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। এত জন্ম ধরে শরীরের কথাই চিন্তা করতে করতে এই শরীরের ভানটাই কিন্তু খুব পাক্কা হয়ে গেছে। तो हम आत्मा कहाँ से आती है, यह जरा भी कोई के ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, এখন গাফিলতি করা ছেড়ে দাও। माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। মানে আত্মার বিষয়ে তুমি চিন্তন করো, দিন রাত তুমি কাজকর্ম করো, কোনো সেবা করো, যাই করো, তো তুমি তখন আত্মচিন্তনে থেকে করো। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। বর্তমানে আমাদের আত্মাদের সাথে परमात्मा बाबार मिलन मेला चलছে। तो गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते। बोलते तो बोले आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब मिला सदगुरु दलाल। तो किंतु माने तो बोझे ना, एमनी ही बोलते थे। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, আমরা আত্মারাই আসলে আমাদের অবিনাশী ঘর, আমাদের আসল ঘর, শান্তিধাম, পরমধাম, নির্বাণ ধাম যাকে বলা হয়। তো ওখানে আমরা আত্মারা বাবার সাথে ছিলাম। तो वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। ওখানে আত্মাদের যে ঝুল দেখানো হয় সবচেয়ে উপরে শিব বাবাকে দেখানো হয়। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। বলতেও বলে শিব জয়ন্তী। বাবার তো শরীর হয় না, তো বাবার নাম বদলায় না, ওই জন্য বাবা বলছেন আর কোনো নাম না দিয়ে शिव কথাটাই কিন্তু ব্যবহার করা উচিত। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। ওই জন্য বলে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা, মানে কাশীতে যে শিব মন্দির বানানো আছে তার নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বনাথ। তো अब मैं तो বিশ্বনাথ हूँ नहीं, মানে বাবা তো বাচ্চাদেরকে বিশ্বের নাথ মানে মালিক, বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান, বাবা তো বিশ্বের মালিক হন না। তাই বাবা বলছেন मैं तो विश्वनाथ नहीं हूँ, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, ब्रह्म तत्वेरो मालिक। আমরা ওখানে যখন যাই বাবার সাথে, তো ওখানে আমরা থাকি, তো বাবা বলছেন ব্রহ্ম তত্ত্বেরও মালিক তোমরাই হয়ে যাও। তোমারা वह घर है, वह राजधानी है। শান্তিধাম আমাদের আত্মাদের ঘর, আর সত্যযুগ আমাদের রাজধানী। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, बाबार तो केवल ब्रह्म तत्व ही घर। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ, बाबा मालिक हन ना, मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मुख पलीती कापड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा पतितদেরকে पावन बनान बोले শিখ ধর্মে বলে মুখ পলিতি কাপড় ধোয়। মা যেমন সন্তানের নোংরা কাপড় ধুয়ে দেয়, ওই রকম বাবাও আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে দেন। মানুষ গাইলে কি হবে অর্থ তো জানে না,
महिमा भी गाते हैं एक ओंकार, माने तिनी ओई एक ही, तिनी ओंकार, अजोनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा शरीरे तार भ्रुकुटिते एসে বসে। गीता এই জন্য কতবার বলা হয়েছে যে মনুষ্য তনুকে আমি আশ্রয় নিই, আমি পরকায়া প্রবেশ করি, আমি প্রকৃতিকে বশ করি, প্রকৃতি মানে শরীর, প্রকৃতিকে বশ করে আসি। যারা গীতাকে মুখস্থ করেছেন, যাদেরকে শুনিয়েছেন, কেউই কিন্তু এই কথাগুলোর অর্থ বোঝেননি। যতক্ষণ শিব বাবা এসে আমাদেরকে না বোঝান ততক্ষণ আমাদেরকে কেউ এর অর্থ বলতে পারেন না। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा तार अनुभव शोनाচ্ছেন যে তিনি তো জানতেন যে আমার ভ্রুকুটিতে আমি আত্মাও যেমন বসে আছি, শিব বাবাও এসে বসেছেন, কিন্তু তবুও ব্রহ্মা বাবাও ভুলে যেতেন। শুরুতে বাবা ভুলে যেতেন।